Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre chaîne l'univers des SVT au Maroc. Donc la séance dernière, j'ai présenté la théorie de la dérive des continents, l'évolution de la configuration des continents durant les derniers 250 millions d'années et j'ai présenté le premier argument qui est en faveur de cette dérive des continents, qui est l'argument morphologique à travers deux exemples. Le premier exemple, c'était l'exemple du golfe d'Aden et le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'Afrique-Amérique du Sud. Salam alaikum. سلامي ديال الأعزاء ومرحبا بكم مرة أخرى في هاد لا فيديو. إذا كما لاحظتوا لا فيديو اللي فاتت شفنا فيها لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون بمعنى نظريات زحزحات القارات. شفنا كيفاش ان القارات ما احتفظتش بنفس المواقع ديالها خلال هاد 250 مليون سنه الماضيه. عطيتكم ايضا البرهان المورفولوجي عبر جوج نتاع الامثله. المثال الاول كان على مستوى خليج عدن و لا بلاك ارابيك، والاكزامبل الثاني كان هو l'exemple نتاع افريقيا امريكا الجنوبيه. Donc, dans cette séance, on va voir deux autres arguments, qui sont en faveur de la dérive des continents. Alors, le premier argument plutôt, l'argument paléontologique. Deuxième argument, l'argument pétrographique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la paléontologie? Et qu'est-ce que ça veut dire la pétrographie? Alors, اللي خصنا نعرفوا ان ألفريد فيجنر جاب لنا بزاف نتاع البراهين باش يدهم النظريه ديالو زحزحات القارات. من غير البرهان المورفولوجي اللي شفناه البارح، كاينين جوج البراهين اخرى اللي غادي نتطرقوا لهم في هذه الحصه اللي هما البرهان. Alors, la paléontologie et la pétrographie. Alors, شنو غادي نقصدوا او شنو كنقصدوا بلا paléontologie ou la pétrographie? La paléontologie, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des fossiles. إذن هو واحد العلم كيهتم بدراسة المستحدثات. وشفنا السنة الماضية المستحدثات وتعرفنا على ماذا تعني المستحدثات. Donc, comme vous voyez ici, on va se baser sur la paléontologie. Et la paléontologie, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des fossiles. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un fossile? نحاولوا نتذكروا ماذا يعني المستحدثات. إذا شفنا السنة الماضية في الدرس نتاع المستحدثات والاستحاثة فوسيل لا فوسيليزاسيون، شفنا كان فوسيل سي لو ريست مينيراليزي دي كوكي دي زو دي دون، يعني جميع الأجزاء اللي هي صلبة في الحيوان، ou le simple moulage d'un animal ou d'un végétal conservé dans une roche sédimentaire. بمعنى أننا شفنا على أن المستحدثات ما هي إلا بقايا كائنات حية، ممكن أنها تكون حيوانات أو نباتات حفظت في الصخور الرسوبية. إذا هذا هو التعريف نتاع فوسيل. دونك اعتمادا على دراسة هاد بقايا الكائنات الحية غادي نقدروا نخرجوا بان نوتر ارغيومون اللي هو الارغيومون باليونتولوجي، اللي هو ايضا غادي يكون في صالح هذه النظريه اللي هي نظريه زحزحه القارات. ما غاديش نقتصروا فقط على هاد لا سيونس اللي هي لا باليونتولوجي ولا ليتود باليونتولوجيك، مي غادي نشوفوا اوسي ليتود بيتروغرافيك. Alors, qu'est-ce que la pétrographie? D'abord, la pétrographie, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des roches en général. Donc, هاد لا بيتروغرافي غادي نشوفوا جوج نتاع الامثله غادي نشوفوهم في لاكتيفيتي 2. دونك ما نسبقش الاحداث، غادي نخليو دراسه الصخور غادي نشرحها لكم في الجزء الثاني من هاد الحصه، يعني في لاكتيفيتي 2 في النشاط الثاني. تري بيان. الوغ كوم توجور في شاك سيونس كنبداو باغ جو بوز لو بروبليم. الوغ en plus de l'argument morphologique، اذا بالاضافه الى البرهان المورفولوجي اللي شفناه البارح، l'argument paléontologique et l'argument pétrographique اللي هما جوج نتاع البراهين الاخرى. البرهان اللي كيعتمد على دراسه قلنا لي فوسيل هما المستحدثات، والبرهان الثاني لا بيتروغرافي هي اللي كتهتم بدراسه الصخور. ont appuyé l'hypothèse de la dérive des continents. يعني هاد les autres arguments حتى هما غادي يجيونا في صالح دائما
نظريه زحزحه القارات. كاينه لا سينيفيكاسيون دو سي دو ارغيومون. دونك غادي هنا غادي ندرسوا هاد البراهين بجوج اللي هما البرهان المستحثي لارغيومون باليونتولوجيك والبرهان البيتروغرافيك لارغيومون بيتروغرافيك اللي هو البرهان الصخري او دراسات الصخور. Très bien. Alors, je commence par l'activité 1. Très bien. Alors, on retrouve de part et d'autre de l'océan Atlantique, sur les continents actuels, des fossiles similaires de plantes et d'animaux terrestres datant de moins de 140 millions d'années à moins de 160 millions d'années. إذن دراسة مستحثات من الجانبين، عندنا القارة الإفريقية الجزء المطل على المحيط الأطلسي، والجهة الأخرى من أمريكا الجنوبية دائما المطلة على المحيط الأطلسي. اكتشفنا على أن كاين عندنا هنايا نفس المستحثات لكائنات حيوانية ونباتية، وهاد الكائنات الحيوانية والنباتية عاشت في واحد المرحلة زمنية من 240 مليون سنة إلى 260 مليون سنة. أكثر من ذلك بقايا هاد الكائنات وهاد النباتات ما لقيناها حتى في شي مكان آخر من العالم، فقط في الجزء من إفريقيا أمريكا الجنوبية، وهذا الجزء من بطبيعة الحال أستراليا. إذا غادي نكملو. La nature des êtres vivants représentés par ces fossiles ne leur permet pas de traverser l'océan par la nage. Alors هاد المستحثة اللي جبرنا في هاد الأماكن هي مستحثات لواحد الكائن اللي الاسم ديالو لو ميزوزوروس. هاد الكائن عاش في واحد الفترة زمنية entre 240 et 260 millions d'années, exactement entre 299 millions d'années et 280 millions d'années. هادشي غادي نشوفوه. بطبيعة الحال هاد الكائن الحي كان ما يمكنلوش يقطع البحر أو ما يمكنلوش يقطع المحيط كله عبر السباحة. غادي نعرفوا ذلك جوست في الفقرة الثانية، نعرفوا علاش هاد الكائن الحي ما يمكنلوش يقطع هاد المسافة كاملة من القارة الإفريقية إلى أمريكا الجنوبية أو من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا. Alors, ces fossiles ne permettent pas de traverser par la nage, c'est ça. En regroupant les continents de l'hémisphère sud, en recréant le continent Gondwana, قلنا في واحد الزمن جيولوجي صافي moins de 150 millions d'années كانت هاد الأجزاء بجوج، كنا قلنا عبارة عن قارة واحدة سميناها لو غوندوانا. الوغ الا حاولنا نجمعوا ما بين هاد الاجزاء بجوج غادي نلقاو بحال ان هاد الجزء ما هو الا اون كونتينيتي، هو استمراريه للجزء الاخر. صافا. الوغ لا ديستريبيسيون دي ديفيرون تيب دو فوسيل forme des ensembles continus d'un continent à l'autre. La figure ci-dessus concerne la répartition des fossiles de Mésosaurus. Alors غادي نتعرفوا على هاد لو فوسيل، على هاد الكائن الحي اللي بطبيعه الحال هو واحد الكائن حي. لقينا المستحثات ديالو، ولكن هذا الكائن الحي هو منقرض، يعني دابا حاليا ما كنلقاوهش. الوغ غادي نشوفوا هذا الكائن الحي نتعرفوا عليه اكثر. الوغ لو ميزوزوروس ان فوسيل témoin de la dérive des continents. يعني هذا لو ميزوزوروس كما كتلاحظوا هنايا سي لو فوسيل دو سيت انيمال. هذا الانيمال بيان سور هو التيموان، هو كيزيد يدعم لنا نظريه زحزحه القارات. كيف ذلك؟ Alors, le Mésosaurus est un genre éteint de reptiles. إذا هاد الكائن الحي اللي سميتو لو ميزوزوروس اللي عاش في واحد الفترة زمنية وانقرض، هاد الكائن الحي سيتي ان ريبتيل من الزواحف. إذا بما أنه من الزواحف أكثر من ذلك يقال على أنه كان برمائي، بمعنى أنه إذا كان برمائي فما كانش يقدر يقطع هاد المسافة كاملة في المحيط. أكثر من ذلك إذا كان برمائي في معنى أنه يعيش على القارة ويعيش في الماء. Alors, il était d'environ 1 mètre de long. إذا هنا عندنا لي شيف كيبين لنا على أن بالفعل alors كما كتشوفوا هنايا هاد الشيء كنتأكدوا منه منين شفنا بطبيعة الحال هاد المستحثات. Alors, il a vécu entre moins de 199 millions d'années et moins de 180 millions d'années. عاش في واحد الفترة زمنية ما بين قلنا 299 مليون سنة و 280 مليون سنة، لكن حاليا هو منقرض فقط
كنلقاو غير المستحدثات ديالو، وكنلقاوها فقط قلنا في هاد الجزئين في قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية، الجزئين المطلين على المحيط الأطلسي، وما لقيناهم حتى في شي مكان آخر. بما أن هذا كائن حي برمائي، بمعنى أنه كان كيعيش على القارة، فما يمكنش يقطع مسافة من إفريقيا لأمريكا إلا كانت هاد القارتين متباعدتين. هذا الشيء كيخلينا نقولوا أنه في ذاك الزمن الجيولوجي كانت القارة الإفريقية والقارة الأمريكية عبارة عن جزء واحد، وكان هذا الحيوان كينتقل من هذا الجزء لهذا الجزء. نقدروا نقولوا أن ربما كان كيفرق ما بين القارتين فقط شي نهر كبير أو شي حاجة بحال هذا الشكل. Alors, ces fossiles apportent la preuve de la dérive des continents, car on les a trouvés dans des formations rocheuses d'Afrique, Australie et d'Amérique du Sud. هادشي اللي قلت على ان هذا الكائن الحي لقينا بالفعل المستحدثات ديالو، لكن المستحدثات ديالو ما لقيناها حتى في شي مكان في العالم الا في الجزء افريقيا، امريكا الجنوبيه، والجزء الاسفل من استراليا. اذا هادشي بالفعل كيدعم نظريه زحزحه القارات، وكيأكد لنا على ان هاد الاجزاء الثلاثه راه كانت كتكون جزء واحد اللي سميناها لو غوندوانا. Très bien. Alors, résumons maintenant. شنو غادي نقدروا نقولوا على l'argument paléontologique. Alors, la présence d'animaux, le Mésosaurus par exemple، إذا وجود هذا الكائن الحي اللي سميناه ميزوزوروس، et des végétaux fossiles. Alors ما هضرناش هنايا في الكتاب على لي فيجيتو فوسيل اللي هما النباتات بطبيعة الحال اللي هي مستحدثات النباتات. إذا طلقات أيضا واحد المستحدثة نباتية هنايا اللي سميتها جلوسوبتيريس. هاد المستحدثة بطبيعة الحال كتدل على أن هذا نفس يعني كانت متواجدة هنا، أكيد على أن ما يمكنش بطبيعة الحال كتعرفوا كيفاش كتنتقل النباتات بواسطة البذور، فما يمكنش تنتقل البذور على مسافة جد كبيرة. دونك هنا احتمالية أن هاد الجزئين يكونوا عبارة عن جزء واحد. إذا قلنا et des végétaux fossiles semblables a été constaté dans les régions actuelles séparées par des océans. Alors cette répartition des fossiles ne peut s'expliquer que par une réunion dans le passé des masses continentales. إذا توزيع هذه المستحدثات، كنهضروا هنا على المستحدثات الحيوانيه والمستحدثات النباتيه، كتدل على ان لا ريبارتيسيون ديالها، التوزيع ديالها ما يمكن تكون الا لو كانت بالفعل هنالك واحد الارتباط بين الاجزاء ثلاثه من هذه الكتل القاريه. Très bien. Alors, on passe maintenant au deuxième argument. هذا الارغيومون غادي نسميوه الارغيومون بيتروغرافيك اللي كيعتمد قلنا على دراسه عمر الصخور. إذا هنا غادي نعطيو جوج الأمثلة. المثال الأول l'étude des chaînes de montagne anciennes. دونك غادي نعتمدو على سلاسل جبلية قديمة اللي متواجدة دو بار اي دوتر دو لوسيان أتلانتيك، اللي متواجدة من الجوانب بطبيعة الحال مطلة على المحيط الأطلسي. Le deuxième exemple, ça sera l'observation après l'étude, bien sûr, des roches. غادي نلاحظوا qu'il y a un agencement étonnant des aires d'affleurement des roches très anciens qui datent de 2000 millions d'années. Donc غادي نقوموا بدراسة الصخور وغادي نشوفوا عمر هاد الصخور، وغادي نكتشفوا ان هاد الاجزاء اللي فيها هاد النوع من الصخور هنالك تكامل تام. alors نشوف الصوره واش واضحه. كما كتلاحظوا هنا الا جمعنا الاجزاء بجوج غتلاحظوا تكامل تام. هادو غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. نبداو tout d'abord par l'argument paléontologique qui concerne l'étude des chaînes de montagne. بمعنى غادي نبداو بدراسه قلنا السلاسل الجبليه. alors on trouve des traces d'anciennes chaînes de montagne. alors لقينا بطبيعه الحال هاد لي chaînes de montagne اللي هما كاليدونيد، موريتانيد. alors لي كاليدونيد عندي هنا، لي موريتانيد عندي هنايا على المستوى افريقيا الجزء المطل على المحيط الاطلسي. اي جي اوسي لا شين دو مونتاني المعروفه اللي هي الزابالاج المتواجده في امريكا، في امريكا الشماليه، en Amérique du Nord. ça va. alors plutôt هنا en Amérique du Sud هاد la partie. très bien. alors هاد les chaînes de montagne datent entre moins 450 millions d'années et moins 400 millions d'années sur des continents aujourd'hui éloignés. Des vestiges de ces chaînes de montagnes se trouvent actuellement
de part et d'autre de l'Atlantique, en Amérique, en Europe et en Afrique. Donc, لقينا هاد السلاسل الجبلية. إذا أجزاء من هاد السلاسل الجبلية متواجدة هنا، الأجزاء من هنا متواجدة على مستوى إفريقيا. Très bien. Alors, lorsque les continents étaient rassemblés, ils formaient une chaîne continue. Alors, في الزمن الجيولوجي فاش كانت القارات ملتحمة بعضياتها وما كانش هنالك وجود لهذا المحيط اللي هو المحيط الأطلسي، فآنذاك كانت كل هاد السلاسل هذا الجزء هو عبارة عن une continuité، يعني استمرارية لهذا الجزء هذا. نفس الشيء هنا. إذا هذه السلسلة ما هي إلا استمرارية لهذه السلسلة. إذا هذه دراسة هذه السلاسل الجبلية القديمة كيأكد لنا على أن نظرية زحزحة القارات هي نظرية bien sûr صحيحة. Donc c'est la preuve, c'est une preuve اللي كتجي en faveur aussi de la dérive des continents. Alors je passe. Alors ici un agencement قلنا étonnant des aires d'affleurement. l'affleurement هو الاستصلاح. إذا غادي نشوفوا الصخور اللي مستصلحة في القارتين أمريكا وإفريقيا دائما، وغادي نهتموا بالجزء المطل على المحيط الأطلسي. Alors Wagner a mis aussi en évidence des similarités de structure géologique et des roches de part et d'autre de l'Atlantique. Alors Wagner قام بدراسة الصخور. alors الصخور اللي متواجدة على مستوى أمريكا الجنوبية وإفريقيا، ولقى على أن هنالك واحد التشابه والتطابق في هذه التشكلات الصخرية، التشكلات الجيولوجية للصخور المتواجدة من جهتي المحيط الأطلسي. هاد les anciens affleurements de roches âgées de plus de 2 milliards d'années sont en continuité. Alors, sont en continuité d'un continent à un autre. Alors, ici présenté en rouge, des anciens blocs anciens de roches. Wagner avait alors évoqué la possibilité de l'existence passée d'un continent unique qu'on appelait la Pangée. وهنا قال فيجنر أنه هنالك احتمالية أن هاد جوج القارات كانت عبارة عن كتلة واحدة ومجموعة كلها في قارة واحدة اللي سميناها سابقا لا بونجي، qui se serait disloquée par la suite، اللي انفشطرت وانقسمت وعطاتنا عدة قارات. إذا كما كتلاحظوا فألفريد فيجنر منين جاب نظريته زحزحة القارات ما اعتمدش غير على لوبسيرفاسيون دي فورم كونتينونتال اللي شفناه في البرهان الأول، اللي شفناه في البرهان المورفولوجي، بل قام بدراسات اللي هي دراسة الصخور ودراسة أيضا المساحات، وهذا بالفعل باش يثبت لنا ويبين على أن نظريته صحيحة. وبالفعل هذا الشيء اللي كان. فمن بعد ما بدات كتاخذ صور من عبر الأقمار الصناعية ثبت بالفعل أن فعلا نظريته صحيحة. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir de la séquence. Tout d'abord, la pétrographie, c'est la discipline, donc c'est la science de la géologie ayant pour objectif l'étude des roches. هي التي تهتم بدراسة قلنا الصخور كنسميوها la pétrographie. La paléontologie, c'est une discipline qui étudie les fossiles. Donc la paléontologie هي واحد العلم كيهتم فقط بدراسة ما يسمى بالصخور. Les fossiles restent au moulage البقايا أو فقط بصمات d'un être vivant conservé dans une roche sédimentaire. un être vivant كنقصدو به يقدر يكون نبات كما يقدر يكون حيوان. دونك هضرنا قبيله على النبات، هنا هضرنا على غلوسوبتيريس وهضرنا على الميتان تاع حيوان، هضرنا على الميزوزوروس. طيب affleurement سميناه الاستصلاح. dans une formation de roche c'est la partie visible، اذا هو داك الجزء الظاهر على السطح de la terre et donc non recouverte par d'autres roches، بمعنى أنه يكون غير مغطى بصخور أخرى. Alors بعد ذلك غادي ننتقلوا، donc on va passer directement la partie je réalise. Alors كما كنقول لكم دائما غادي تبقاو تحاولوا ما أمكن تخدموا هذا الجزء بوحدكم، بعد ذلك غادي تشوفوا تقارنوا مع الأجوبة اللي كنعطيكم. Alors on commence. Très bien. Relever. Alors relever
des documents 1 et 2, les éléments de l'argument paléontologique appuyant, la théorie de la dérive des continents. غادي نبداو بلي دوكيومون 1 et 2 وغادي نشوفوا شنو هما les éléments اللي كيدعموا لنا bien sûr في l'argument paléontologique اللي كيدعموا لنا نظريه صحصحه القارات. alors on commence. اول حاجه كنلقاوها هي توزيع مستحدثات le Mésosaurus, la répartition de ce fossile, de cet animal qui est le Mésosaurus. هنا كنهضروا على ماشي l'animal en question, كنهضروا على المستحدثات ديالو. Alors là, faites attention. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y a une continuité des aires de répartition de Mésosaurus entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. لقينا بلي هنالك تكامل واستمرارية لهاد مساحة توزيع الكائن اللي كان في القديم اللي هو لو ميزوزوروس entre l'Afrique et l'Amérique du Sud، ما بين افريقيا وامريكا الجنوبيه. وهذا بطبيعه الحال كيدعم لنا نظريه زحزحه القارات. Ce que je peux dire ici que l'argument paléontologique, cet argument est basé sur les éléments suivants. alors هذا البرهان بطبيعه الحال المستحدثي كيرتكز على les éléments suivants، على النقط التاليه. alors les fossiles en question, Mésosaurus par exemple, représentent des êtres vivants qui ont vécu pendant une époque géologique limitée, entre moins de 299 millions d'années et moins de 280 millions d'années. بمعنى هاد المستحدث نتاع هاد الكائن الحي اللي عاش في واحد الزمن جيولوجي ما بين 299 مليون سنة و 280 مليون سنة. Deuxième point, les êtres vivants en question ne peuvent pas traverser l'océan par la nage. Alors هاد الكائنات الحية اللي عاشت في داك الزمن الجيولوجي ما كانش بإمكانها أبدا تقطع المحيط سباحة، لأنها كائنات كانت برمائية فهي غير قادرة على العيش في المحيط وغير قادرة على السباحة. Le troisième point, la continuité des aires de répartition de ces fossiles au niveau de l'Afrique, de l'Amérique du Sud وهضرنا حتى على une partie de l'Australie. donc هاد تكامل مساحة التوزيع نتاع هاد المستحدثات نتاع هاد الكائن الحي كيثبت لنا بالفعل. إذا كل هاد النقط كتأكد لنا وكتثبت لنا على أن نظرية زحزحة القارات نظرية صحيحة. donc l'argument paléontologique, c'est un argument qui est en faveur de la dérive des continents. alors انا اذا سولتوني شنو هو l'argument اللي كيخليني بالفعل نقول على ان هذه نظريه صحيحه، فهذا l'argument pétrographique plutôt paléontologique هو واحد l'argument اللي هو فريمون كيأكد لي هاد النظريه. troisièmement, à partir des données des séquences 1 et 2, expliquer sous forme d'un résumé la notion de dérive des continents et nommer les arguments étudiés. donc اعتمادا على les séquences 1 et 2 يعني la dernière séquence اللي شفناها hier ou la séquence d'aujourd'hui, expliquer sous forme d'un résumé غتكتب واحد الملخص بسيط باش تشرح la notion de la dérive des continents et nommer les arguments باش تشرح لنا هاد نظريه زحزحه القارات وتعطينا بطبيعه الحال هاد لي زارغومون. نومي لي زارغومون هنايا كيقصدوا بها تعطي الاخر لارغومون، تعطي البرهان وتعطي التعريف ديالو. alors qu'est-ce qu'on peut dire? les éléments de l'argument pétrographique. alors je commence par le document 3. on a une similitude des chaînes de montagnes anciens âgées entre moins 450 millions d'années et moins 400 millions d'années de part et d'autre. قلنا de part et d'autre de l'océan Atlantique. إذا هنايا غادي نهضروا هنا على تشابه في هذه التشكلات الصخرية اللي هي سلاسل جبلية، اللي هي هذا الجزء هو ما هو إلا تكملة للجزء الآخر. le document 4, continuité des aires d'affleurement des roches anciennes âgées de plus de 200 millions d'années entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. وهذا البرهان هذا أو هذا الدراسة كتثبت لنا على أن قلنا لي زير دافلورمون يعني هاد مساحات الاستصلاح نتاع الصخور كتثبت لنا بالفعل أن كان هنالك تكامل. alors résumons tout ça. très bien. alors هضرنا déjà على l'argument paléontologique. j'ai déjà donné un petit résumé. alors غنعطيكم دابا le résumé تاع l'argument pétrographique. en quelque sorte بحال كنعطيكم
leur définition. Très bien. Alors, l'argument pétrographique. On a la présence d'une similitude de chaînes de montagne. La similitude de chaînes de montagne anciennes, âgées de moins 450 millions d'années et moins 400 millions d'années, de part et d'autre de l'océan Atlantique, avec une continuité des aires d'affleurement des roches anciennes, âgées de plus de 2000 millions d'années, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors, en résumé, je me rappelle que tous ces arguments, que ce soit l'argument géographique ou morphologique, l'argument paléontologique, l'argument pétrographique, les trois arguments, كلهم sont en faveur de la dérive des continents. Alors, كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس، وموعدنا ان شاء الله غادي نتلاقى بكم باش نشرح لكم la troisième partie اللي هي de la dérive des continents à l'expansion des fonds océaniques. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.